Pelayanan-pelayanan Kristen dari seluruh dunia bekerja bersama-sama mengadakan kurikulum internasional. Pengajaran-pengajaran ini dibuat untuk membantu gereja-gereja di seluruh dunia supaya setiap orang Kristen dapat berakar dalam iman mereka dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini adalah bagian ke-6 dari pengajaran yang berjudul Survei Perjanjian Lama yang dibawakan oleh Christopher Gornold Smith. Welcome again to our studies in the Old Testament. Selamat datang kembali di dalam studi kita mengenai Perjanjian Lama. Last time that we were together, Waktu terakhir kami berkumpul bersama-sama, we were looking at the covenant that God made with Israel at Mount kita Sinai. melihat mengenai perjanjian yang Tuhan ikatkan bersama dengan Israel di atas Gunung Sinai. We saw that this covenant was in the form of an international treaty. Kita lihat bahwa perjanjian ini diikat di dalam bentuk satu treaty, fakta internasional. And God played the part of the great king, the overlord. Tuhan menjadi bagian raja besarnya, itu penguasanya. And Israel pledged and promised their allegiance, their loyalty to Dan God. Israel itu berjanji mengikatkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. We also saw that the covenant involved law. Dan kita lihat juga bahwa perjanjian ini melibatkan hukum. Not only the 10 commandments, Bukan hanya 10 perintah Tuhan, but many laws for the lives of the people. tapi banyak sekali hukum-hukum di dalam kehidupan orang-orang ini. And that these laws usually reflected something in the nature of God. Dan biasanya hukum-hukum ini menggambarkan sesuatu aspek dalam sifat Allah. Sometimes there were quite harsh penalties. Kadang-kadang ada hukuman yang amat berat. But the punishments were really a limitation of what could be done. Tetapi hukuman itu sebenarnya merupakan limitasi, batasan apa yang boleh dilakukan. Saying this can be the punishment for this, but not more. Tapi ini adalah hukuman untuk ini, tapi tidak boleh lebih. And in other cases, the punishment was a necessary and compulsory thing which had to be done. Dan di dalam lain kasus, hukuman itu adalah sesuatu hal yang So dibutuhkan dan this compulsory. showed people they had a moral responsibility. Jadi bangsa Israel, mereka punya tanggung jawab moral. If they broke the law they had promised to keep, they must suffer the consequences. Kalau mereka melanggar hukum yang mereka telah berjanji untuk menjaga, mereka harus menerima konsekuensinya. There is another side to the covenant. Ada sisi lain di dalam perjanjian ini. And that has to do with the ceremonial or religious rituals. Yang berhubungan dengan seremonial atau ritual-ritual agama. They set aside one of their tribes, the tribe of Levi, as priests. Mereka pisahkan salah satu dari suku mereka, suku Lewi itu sebagai imam. And God gave them many details of how they were to worship Him. Dan Tuhan memberikan kepada mereka banyak sekali detail-detail bagaimana mereka harus menyembah Dia. They were to set up a tent. Harus membangun satu kemah. All of them were living in tents at that time. Semua mereka pada waktu itu hidup di atas tenda-tenda. But this was a very big tent. Tapi ini satu tenda yang amat besar. A magnificent, beautiful tent. Tenda yang amat luar biasa, yang amat indah. First they made a framework out of wood. Pertama mereka buat tiang-tiangnya itu dari kayu. Then they covered that with gold. Kemudian kayu itu disalut dengan emas. Across that they draped curtains which were embroidered. Dan di atas tiang-tiang itu mereka hamparkan kain yang ditenun. In blue and red and purple. Di dalam warna biru, merah, dan ungu. Over that were many other kinds of different coverings. Dan di atas itu ada banyak segala macam tutupan yang lain. And then around that was a big courtyard, an open area. Di dalamnya itu ada satu halaman yang besar, daerah terbuka. And then a wall around that made of linen cloth. Kemudian ada satu dinding di dalamnya dibuat dari kain linen. Which was on posts. Yang ditopang oleh tiang-tiang. With silver tops. Dengan puncak-puncak dari perak. And metal copper bases at the bottom. Dan di bawahnya itu berdasarkan tembaga.
So, in this way, they worship God. Dan di dalam cara ini mereka menyembah Tuhan. Now, this we call the tabernacle. Ini yang kita sebut tabernakel atau kemah pertemuan. The first purpose of the tabernacle was this. Tujuan pertama dari tabernakel adalah ini. It helped to unify the people of Israel. Membantu menyatukan umat Israel. Now, let me mention a city. Kalau saya sebutkan satu kota. When I do, I want you to think of a picture in your mind. Kalau saya sebutkan nama ini, coba bayangkan satu gambar mental di dalam pikiran saudara. Let me mention a city like New York. Misalnya saya sebut kota seperti New York. Now think of a picture. Saudara pikirkan gambarnya. Did you think of the Statue of Liberty holding the torch up? Saudara pikir, wah patung Liberty ya memegang obor? Or perhaps all those tall buildings in the Manhattan skyline? Atau bangunan-bangunan tinggi di daerah Manhattan, pencakar-pencakar langit itu. Have you ever seen a picture of Paris? Saudara pernah lihat gambar Paris? If I say Paris, kalau sebut Paris, what comes to your mind? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Perhaps it's the Eiffel Tower. Mungkin menara Eiffel. Or maybe the Arc de Triomphe, mungkin the arch. Arc de Triomphe. If I say Moscow, kalau saya sebut Moskow, you probably think of Red Square and the walls of the Kremlin. Oh, mungkin lapangan merah dan tembok Kremlin. And so it goes on with cities all around the world. Juga kota-kota seluruh dunia punya ciri khas. If you think of your own capital city, kalau saudara pikirkan ibu kotamu sendiri, you think of something in the center of it. Pikirkan sesuatu di pusatnya. And that is a symbol of the whole city. Itu adalah simbol dari seluruh kota. It gives you something visual to focus on. Sesuatu yang visual yang bisa engkau fokuskan. Sometimes I have been to places which had no center. Dan saya kadang-kadang pergi ke tempat yang tidak ada pusatnya. Just a lot of houses. Cuma sekedar rumah-rumah. A lot of offices. Ada banyak kantor-kantor. But there was no place that you could say, I'm here. Tidak ada tempat yang berkata bahwa, oh saya di sini. There was no special building to symbolize the place in your mind. Bangunan khusus yang mensimbolkan tempat itu dalam pikiran kita. It was like a community without a soul. Seperti satu komunitas tanpa jiwa. It seemed to have no character to it. Tidak ada karakter di dalamnya. Now, when God established the tabernacle in Israel, pada waktu Tuhan mendirikan tabernakel di Israel, something changed in the Israelite camp. Ada sesuatu yang berubah di dalam perkemahan orang Israel. Before that, it had just been lots of tents. Dulunya itu cuma sekedar kumpulan tenda-tenda. All the different tribes in their different tents. Beberapa suku-suku di dalam masing-masing divisi tenda-tendanya. Now it was like a wheel. Sekarang jadi seperti roda. In the center of the wheel, like the hub, nah, pusat dari roda itu, asnya itu, was the beautiful tent where they worshipped God, the tabernacle. Ialah tenda yang indah di mana mereka menyembah Tuhan, tabernakel. And then all around that were the tribes of Israel. Dan mengelilinginya itulah suku-suku Israel. All of their tents were in straight lines. Semua tenda-tenda mereka itu di dalam garis lurus. Like the spokes coming into the wheel. Seperti jari-jari yang masuk ke dalam roda ini. And so the tabernacle helped to unify the Israelites. Jadi tabernakel ini membantu menyatukan Israel. If an Israelite stepped outside his tent, kalau seorang Israel melangkah keluar dari tendanya, dari kemahnya, he could look straight down between all the other tents and see the tabernacle. Dia bisa melihat di antara semua kemah-kemah yang lain, dia bisa lihat tabernakel. Something beautiful. Sesuatu yang indah. And it represented the covenant with God. Dan itu melambangkan ikat janji mereka dengan Tuhan. Inside that tent, di dalam tenda itu, was the Ark of the Covenant. Ada yang namanya tabut perjanjian. Covered with gold. Bersalut emas. And inside it, di dalamnya, were the tablets of stone with the 10 commandments on them. 2 loh batu dengan 10 perintah Tuhan di dalamnya.
So everybody knew that they were tied to each other by being tied to the covenant. Mereka tahu bahwa mereka terikat kepada satu sama lain karena semua terikat kepada perjanjian. Do you remember what we said a little time ago about identity and community? Saudara ingat beberapa waktu yang lalu kita berbicara mengenai identitas dan komunitas. The identity of the individual Israelite was in the community. Identitas seorang individu Israel ada di dalam komunitasnya. He belonged to the people of God. Dia dimiliki oleh umat Tuhan. And the center of that was their covenant relationship with God. Di pusatnya itu ialah hubungan ikat janji mereka dengan Tuhan. The tabernacle also taught a spiritual message to Israel. Tabernakel itu juga melambangkan satu pesan rohani kepada Israel. First, the Israelite had to learn about holiness. Pertama, orang-orang Israel harus belajar mengenai kekudusan. Imagine how they came to God. Bagaimana? Bayangkan waktu mereka mendekat kepada Tuhan. First, they would be washed and clean and wearing clean clothes. Pertama, mereka harus cuci bersih-bersih dan pakai pakaian yang bersih. Then they would come to a wall of cloth hanging on these posts. Kemudian mereka masuk ke dalam satu tembok dari kain-kain ini yang berdiri atas They could not see over the top of it. gantung. Itu cukup tinggi, mereka tidak bisa lihat apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di There were seberangnya. beautiful embroidered curtains. Ada gorden-gorden yang ditenun dan dianyam dengan They baik, would go bagus. through that Mereka masuk ke situ and be received by the priests, dan diterima oleh imam-imam, and the priests could represent them to God. dan imam itu yang bisa mewakili mereka kepada Tuhan. There was a place for the priests to wash, a laver. Ada bejana pembasuhan di mana imam membasuh dirinya. They were wearing white robes Mereka memakai jubah-jubah putih. that were very clean. Mereka bersih sekali. Then there was a place to offer sacrifice for sin. Kemudian ada tempat untuk mempersembahkan korban untuk dosa. There had to be cleanness not only in the body and the clothes, but in their hearts when they came to God. Harus ada kebersihan bukan hanya di badan dan di baju, tapi di dalam hati pada waktu mereka mendekat pada Tuhan. Then there was the tent itself. Kemudian ada kemah itu sendiri. The ordinary Israelite could not go there. Orang Israel biasa tidak bisa masuk ke dalamnya. The priest could go in. Imam bisa masuk. And he went into the holy place. Dia masuk ke dalam ruang kudus namanya, ruang suci. There was a gold table Ada satu meja dari emas with bread on it. dengan roti di atasnya. It reminded them that God gave them their daily bread, Itu mengingatkan bahwa Tuhan yang memberikan kepada mereka rezeki mereka tiap hari. and that they must also give their things to God. Dan mereka juga harus berikan barang-barang mereka kepada Tuhan. There was a beautiful lamp in there with 7 candles, 7 lamps on it. Ada satu pelita dengan 7 cabang kaki dian di dalamnya. And then a gold altar where they burned incense in the presence of God. Kemudian ada mesbah dupa ukupan itu dari emas juga, di mana mereka membakar ukupan di That hadapan Tuhan, represented their praise and their worship. melambangkan pujian dan penyembahan mereka. The whole thing was symbolical. Segala sesuatu itu simbolik. And then there was another curtain. Kemudian ada satu tirai lagi. Beyond that was an area called the Holy of Holies. Di dalamnya itu ada satu daerah yang disebut ruang maha suci. There, not even the priests were permitted to go. Di situ bahkan imam pun tidak diizinkan masuk. Only the high priest. Hanya imam besar. And he only on one day in the year. Dan dia hanya setahun sekali. The day of atonement or covering for sin. Hari penebusan atau penutupan dosa. And he would take the blood of the sacrifice which had been offered for the sin of the nation. Dia mengambil darah korban yang dicurahkan untuk dosa bangsa itu. And he would take incense. Dia akan bawa dupa. And he would go into the Holy of Holies. Dia akan masuk ke dalam ruang maha suci. And there was the Ark of the Covenant, the box with the treaty document. Disitulah terletak mesbah perjanjian,
tabut yang mengisi dokumen perjanjian itu. They knew that on those tablets of stone in the box were the laws of God. Mereka tahu bahwa di atas tualoh batu itu tertulis hukum-hukum Allah. And that they had failed and sinned and broken that law. Mereka sudah gagal, sudah berdosa, telah melanggar hukum itu. But they had offered a sacrifice, and God would accept that and forgive them. Setelah them. mengorbankan satu korban, Tuhan akan menerima dan ampuni mereka. Now I've used the word the holy place and the holy of holies. Saya gunakan kata ruang suci dan ruang maha suci. The word holy, kadosh, kata suci ini kadosh, means that which is set apart, which is separate. Artinya sesuatu yang dipisahkan. That which must be treated with special respect and reverence. Sesuatu yang mesti diperlakukan dengan penghormatan dan respect. You remember that God said to Moses at the burning bush. Saudara ingat apa yang Tuhan katakan kepada Musa di semak belukar yang menyala. Take off your sandals, the ground you stand on is holy. Buka kasutmu karena tanah di mana engkau berdiri adalah kudus. Now, the ground did not have moral quality of good or evil. Nah, tanah itu tidak punya kualitas moral baik atau buruk. What it meant was this. Yang diartikan ialah ini. Moses was standing in the presence of God being revealed to him. Musa berdiri di dalam hadirat Allah yang dinyatakan kepada dia. Being in the presence of God. Ada di dalam hadirat Tuhan. Experiencing God's presence. Mengalami hadirat Tuhan. Everything associated with that experience had to be treated with respect. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman itu mesti diperlakukan dengan respect. And in the customs of his civilization. Dan di dalam kebiasaan peradaban dia. You would take off your shoes as a sign of respect. Engkau akan buka sepatu sebagai tanda respect. And that is what was meant by holy ground. Dan itu yang dimasukkan dengan tanah yang kudus. That which is holy is set apart. Sesuatu yang kudus itu sesuatu yang dipisahkan. It is special and separate. Sesuatu yang khusus, yang separat, yang terpisah. In the tabernacle, the various pots and pans and utensils were holy. Di dalam ruang kemah pertemuan tadi, ya, tabernakel, semua tampayan, semua nampan, semua alat-alat itu kudus disebut. Not because they were made of gold. Bukan karena dibuat dari emas. But they were made of gold. Memang meskipun dibuat dari emas. But they were not because they had a moral quality. Bukan juga karena mereka punya kualitas moral. Something made of metal does not have any moral quality. Sesuatu yang dibuat metal, benda mati, dia nggak punya kemampuan milih apa-apa. They were holy vessels because they were used for the service of God. Mereka disebut bejana kudus karena mereka dipakai untuk pelayanan kepada Tuhan. You could not use those vessels for the service of God and then just use them for anything else you wanted. Saudara tidak pakai itu alat-alat yang dipisahkan untuk pelayanan kepada Tuhan, pakai untuk apa saja yang kamu mau sehari-hari. These things that were used for God had to be treated with honor. Ya, semua hal yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan harus diperlakukan dengan penghormatan. Now, it's the same with us. Nah, sama dengan kita. God says, you be holy because I'm holy. Dikatakan kamu harus kudus karena aku kudus. I want to use you for my purposes. Aku mau pakai engkau untuk kepentinganku, urusan-urusanku. If your life has been given to me, says God. Kalau hidupmu telah engkau serahkan kepadaku, kata Tuhan. Then you are holy. Maka kamu kudus. You are special. Kamu istimewa. You are set apart for my service. Kamu dipisahkan khusus untuk pelayananku. And you cannot just do anything you want with your life and still be used by God. Kamu tidak bisa melakukan sembarangan yang kamu mau dalam hidupmu dan tetap mengharapkan dipakai oleh Tuhan. If you want to be used by God, kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, then you must live in the right way. Kamu harus hidup di dalam cara yang benar. Everything of your life must be treated with honor and respect. Segala sesuatu dalam hidupmu harus diperlakukan dengan penghormatan, respect. This, of course, in our case, includes moral behavior.
Nah, dalam kasus kita tentu karena kita sebagai makhluk hidup termasuk pilihan-pilihan moral But kita. everything to do with our life must be treated with honor if we're to serve God. Segala sesuatu dalam hidup kita mesti diperlakukan dengan penuh penghormatan kalau kita mau melayani Tuhan. Holiness is not a static idea, it's dynamic. Kekudusan itu bukan satu ide yang statik, itu sesuatu yang dinamik. In the Old Testament, Dalam Perjanjian the Lama, things which were made holy hal-hal yang dikuduskan were always used for something. selalu dipakai untuk sesuatu. They were set apart, but they were set apart for a purpose. Dipisahkan bukan asal sekedar misa, tapi buat satu tujuan. When God sets us aside for His purposes, His use, Pada waktu Tuhan pisahkan kita untuk satu tujuan, untuk penggunaannya, it's not just for us to sit down and be very good people, bukan hanya cuma kita duduk dan jadi orang-orang baik, to say, I'm holy. dia bilang, oh saya kudus. God's not going to do that with you. Tuhan tidak akan lakukan itu kepadamu. He wants to take you and use you. Dia mau pakai engkau dan ya mempergunakan engkau. That is holiness. Itu kekudusan. Set apart for a purpose. Dipisahkan untuk satu tujuan. Now, when we speak of the holiness of God, Kalau kita berbicara mengenai kekudusan Allah, His holiness includes all of His attributes. kekudusannya itu melibatkan semua atributnya. It's like a diamond, which is cut in many facets. Seperti mutiara yang dipotong dengan banyak faset. When the light shines on it, it's like fire. Pada waktu diterangi dengan cahaya itu seperti api. Beautiful colors. Warna-warna memancar indah. But it's the diamond itself which is reflecting them all back. Tetapi itu mutiaranya yang memantulkan cahaya itu. God is holy. Allah itu kudus. Totally separate, other, set apart. Benar-benar terpisah, benar-benar lain, To benar-benar be treated with awe and honor. diperlakukan dengan kekaguman, kedahsyatan. We think of the light and splendor of His glory. Kita berbicara mengenai terang dan semarak dalam kemuliaannya. His majesty and serenity. Dia punya kehormatan ya, dan dia punya keagungan. Purity. Kemurniannya yang dahsyat. His divine power. Kuasa ilahinya. His inexpressible beauty. Keindahannya yang tidak bisa dinyatakan lagi, yang begitu His mulia. limitless knowledge. Pengetahuan yang tanpa batas. His inescapable presence. Kehadiran yang tidak bisa dibatasi. His unfathomable wisdom. Hikmat yang tidak bisa terukur. His incorruptible justice. Dia punya keadilannya yang His benar-benar tidak bisa boundless love. dibengkokkan. Kasihnya yang tak And berbatas. His inexhaustible grace. Dan kasih karunia-Nya yang tidak habis-habisnya. These are all attributes of God. Ini semua atribut-atribut Allah. But they are all aspects of His holiness. Tetapi dia itu semua adalah aspek dari kekudusannya. That which makes God, God. Itulah yang menjadikan dia Allah. And when God calls us to be holy, Waktu Tuhan panggil kita untuk kudus, what He asks for apa yang dia minta is that we should mirror in our lives His character supaya kita mesti mencerminkan dalam hidup kita karakternya. and make His character known in the world. Menjadikan karakternya dikenal di atas dunia ini. Now, another thing we see in the tabernacle Satu hal lagi yang kita lihat di dalam tabernakel, is that sin could be atoned for. bahwa dosa bisa didamaikan. Now, God gave the Israelites His law. Tuhan berikan kepada orang Israel hukum-hukumnya. If we look at those laws in the Old Kalau Testament, kita lihat hukum-hukum itu dalam Perjanjian Lama, we realize that when we look at our own lives, we've broken that law. kita sadar kalau lihat dalam hidup kita sendiri saja kita sudah melanggar hukum-hukum itu. The law said you will not covet, you will not try to want to have something that belongs to someone Nah, else. hukum Taurat mengatakan kamu jangan mengingini, jangan serakah kepada apa yang jadi milik orang lain. The law said that we should love God with all our heart and soul and mind and strength. Hukum Taurat katakan kita mesti mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap
pikiran kita, segenap jiwa, akal, budi, The kekuatan law kita. said we should love our neighbors as we love ourselves. Hukum Taurat berkata bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Well, we look at that and we say, I haven't done that. Kita lihat diri kita dan katakan, oh saya belum melakukan itu. And so the law gave a consciousness of sin. Jadi hukum Taurat memberikan kesadaran akan dosa. In the New Testament, the Apostle Paul said, Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus berkata, in Romans chapter 3, verse dalam 20, Roma 3 ayat 20, therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. karena itu di dalam hukum Taurat tidak ada orang yang bisa dibenarkan di hadapannya, karena di dalam hukum Taurat lah orang mengenal akan dosa. But when the Israelite came to the tabernacle, something else happened. Tetapi pada waktu orang Israel masuk ke dalam tabernakel, ada sesuatu lain yang terjadi. It may sound a little strange to us today, Mungkin agak aneh kedengaran bagi kita sekarang, but it seemed very natural and normal within the culture and civilization that they had in the world tetapi in those days. pada waktu zaman dan peradaban mereka itu sesuatu yang amat normal, amat natural, And it did teach them an important dan lesson. mengajarkan satu pelajaran yang penting. The Israelite would bring an animal, Orang Israel akan membawa satu binatang, an animal that belonged to him. binatang yang milik dia, It was his property. miliknya, It was part of his life. sebagian dari hidupnya. And he put his hands on the head of that animal. Dia taruh tangannya di atas kepala binatang itu. Now, touching it was very important. Nah, menyentuhnya itu penting. Let me show you something with our interpreter here. Saya tunjukkan sesuatu dengan penterjemah If kita. I meet him, I may shake his Kalau hands. saya ketemu dia, saya jabat tangannya. When we touch each other like that, there's an identity between Kalau us. kita menyentuh satu sama lain seperti itu, ada identitas. Now, if he's a special friend, I may even hold his elbow or something. Kalau saya teman khusus, saya mungkin bisa pegang tangannya atau pegang bahunya seperti ini. I may even give him a hug. Atau mungkin saya bisa peluk dia. You see, physical contact like that Nah, saudara lihat ya, kontak fisik semacam means itu. there's identity. Artinya ada identitas. You don't touch an enemy like that. Saudara tidak menyentuh musuh seperti itu. The closer the physical contact, Lebih dekat kontak fisiknya, the closer the identity. lebih dekat identitasnya. I can hold this Bible, this book. Saya bisa pegang buku ini. It happens to be a Bible that I bought, Ini Alkitab yang saya beli. so I can hold it. Saya bisa pegang ini. Things that are not mine, I may have to ask permission to touch them. Hal-hal yang bukan milik saya mesti minta izin untuk pegang. When the Israelite put his hands on the head of his animal, he was saying, "This is mine, it's part of my life." Pada waktu si orang Israel menaruh tangannya di atas binatang ini, dia berkata, ini punya saya, ini bagian dari hidup saya. In the culture of those days, Di dalam budaya zaman itu, the animal was almost like an extension of himself. binatang itu hampir seperti ekstensi dirinya sendiri. Then he confessed his sin, Kemudian dia akui dosa-dosanya. that he'd broken the law of God. Bahwa dia telah melanggar hukum Allah. Now, if your hands are dirty Nah, kalau tangan saudara kotor, and you touch something that's clean, saudara menyentuh sesuatu yang do bersih. you become clean because you touch it? Apakah saudara menjadi bersih karena hal itu? No, you don't. Tidak. But does the clean thing become dirty because you touched it with dirty hands? Tetapi apakah yang bersih engkau menjadi kotor karena memegang tanganmu yang kotor? Yes, it does. Ya. So this is a picture. Ini gambaran. The Israelite touched that animal and confessed his sins as he touched it. Orang Israel menyentuh binatang itu dan mengakui dosanya pada waktu dia menyentuhnya. He knew that he was under the punishment or sentence of death because he'd broken God's law. Dia tahu dia ada di bawah hukuman mati karena dia telah melanggar hukum Allah. But God did not kill him. Tapi Tuhan tidak bunuh dia. He was allowed to kill that animal Dia diizinkan untuk membunuh binatang itu and offer it to God. dan mempersembahkannya kepada Tuhan. His sin had been carried by another, Dosanya telah dibawa oleh orang lain, oleh sesuatu but yang not lain. just any other, Tapi bukan cuma sesuatu yang sembarangan. by another with whom he belonged. Tetapi
kepada orang lain yang menjadi miliknya. By an animal he'd identified himself with voluntarily by touching it. Dengan satu binatang yang dengan rela hati dia mengidentifikasikan di dalamnya dengan menyentuhnya. And at the moment of touching it, he was confessing his own sin and his own need before God. Dan pada waktu saat menyentuhnya dia mengakui dosanya dan mengakui kebutuhannya akan Tuhan. He was asking for forgiveness. Dia minta pengampunan. This prepared the Israelites to understand what Jesus came to do. Inilah yang menyiapkan orang Israel mengerti apa yang menjadi maksud kedatangan Yesus. John the Baptist said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut isi dosa dunia. And he pointed to Jesus Christ. Dan dia menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. When Christ died on the cross, Waktu Kristus mati di atas kayu salib, he had become one with us, with his humanity. dia menjadi satu dengan kita dengan kemanusiaannya. When we come to God, Pada waktu kita datang kepada Allah, at the same time, pada saat yang sama, we confess our sins. kita mengakui dosa-dosa kita. We say, "I'm a sinner, God forgive me." Kita katakan, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku. We reach out to Christ and touch him. Kita mengelurkan tangan pada Kristus dan menyentuh dia. We identify with him. Kita mengidentifikasikan diri dengan dia. You remember what we said about community and identity. Ingat yang kita sebut mengenai komunitas dan identitas. Christ himself accepts us Tuhan Kristus sendiri menerima kita as belonging to him, sebagai miliknya, being part of his people, menjadi bagian dari umatnya, and his death atones for our sins. dan kematiannya menebus dosa kita. In the book of Hebrews, Di dalam kitab Ibrani, chapter 10, verse 1, pasal 10 ayat 1, it says, "The law was having a shadow of the things to come." dikatakan hukum Taurat ini adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang. I want you to think of it like this. Coba saudara bayangkan semacam ini. A tall man is walking over a hilltop. Seorang tinggi berjalan di kaki bukit. The sun is behind him, Anaknya ada di belakang dia. and he casts a long shadow in front of him. Di depannya ada bayangan panjang sekali. Now, as he walks forward, which comes first, him or the shadow? Pada waktu dia berjalan maju ke depan, mana yang ada di depan? Bayangannya atau dia? The shadow comes first, Bayangannya duluan. because the sun is behind him. Karena matahari di belakang dia. So, the sacrifices of the Old Testament historically came before Jesus Christ. Jadi pengorbanan dalam perjanjian lama secara historik datang sebelum Tuhan Yesus. But, when the man is walking forward, Tetapi pada waktu orang ini berjalan ke depan, does he take his shape from the shadow, or does the shadow take its shape from him? apakah dia mengambil bentuknya dari bayangannya atau bayangannya mengambil bentuk dari dirinya? The shadow takes its shape from him. Bayangan mengambil bentuk dari dia. It's his shadow. Itu bayangannya. The sun is behind him. Matahari di belakang And dia. so we can say that the sacrifices of the Old Testament foreshadowed Christ. Nah, kita bisa berkatakan bahwa korban-korban di dalam perjanjian lama itu bayangan, membayangi atau bayangan dari Kristus. Historically, they came first. Secara historik mereka ada duluan. But they were the way they were because God had already determined that Christ would come. Mereka jadi seperti itu karena Allah telah tentukan satu waktu Kristus akan datang. That's why God gave them. Itu sebabnya Allah berikan pada mereka. Because in the mind of God, Karena di dalam pikiran Allah, Jesus Christ was the lamb already killed before the foundation of the world. Yesus Kristus adalah anak domba yang sudah tersembelih sebelum dasar dunia dijadikan. If those sacrifices had not been made, Kalau korban-korban itu tidak dibuat,
could God have given to the prophet Isaiah his prophecy? Bisakah Tuhan memberikan kepada Nabi Yesaya nubuatannya? You know, Isaiah talks about Jesus Christ. Nah, saudara, Yesaya berbicara mengenai Yesus Kristus. Hundreds of years before Jesus came. Ratusan tahun sebelum Yesus datang. And he says that all of us have gone astray like sheep. Dikatakan kita semua ini telah nyasar, terpecah belah seperti Each one of us domba. has gone his own way, not God's way. Masing-masing cari jalannya sendiri, bukan jalan Tuhan. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Dan Tuhan telah menimpakan kepada dia pelanggaran kita semua. And he is brought like a lamb to the slaughter. Dia dibawa seperti domba kepada And then Isaiah says, disembelih. he was wounded for our transgressions. Dan kata Yesaya, dia dilukai karena pelanggaran kita. And he was bruised for our iniquities. Dia diremukkan karena kejahatan kita. And on him was the punishment that made us whole. Dan kepada dialah hukuman ditimpakan yang menjadikan kita utuh. And similarly we read in 1 Peter chapter 1. Demikian juga kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1. And verse 19. Dan ayat 19. You have been redeemed with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Kamu telah ditebus dengan darah Kristus yang seperti darah anak domba, tanpa cacat dan tanpa kerut. He indeed was foreordained before the foundation of the world, Dia yang telah but was made known, manifest in these last times for you. Dia yang telah ditetapkan sebelum dasar dunia ini dijadikan, namun dia telah dinyatakan kepadamu pada hari-hari akhir ini. And there are other verses in the Bible Kemudian ada juga ayat-ayat lain di dalam Alkitab say something similar. yang berkata kira-kira sama. For example, in the book of Revelation, Misalnya di dalam kitab Wahyu, it describes Jesus menjelaskan Christ as a lamb as though it had been slain. seperti anak domba yang seperti sudah tersembelih. We don't need to read it all now in Kita tidak perlu baca semua Revelation sekarang. 5 verse 6. Wahyu 5 ayat 6. But look at verses 9 through 12. Lihat ayat 9 sampai 12. Verse 9. Ayat 9. They sang a new song. You are worthy to take the scroll and open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli bagi Allah dari tiap-tiap suku, bangsa, bahasa, dan kaum dan bangsa. And verse 10. Dan ayat 10. You have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan. Dan mereka akan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah verse sebagai 12. raja di bumi. Ayat 12. Saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan dan hikmat, dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. So you see that what began there in the beginning of the Old Testament goes right through to the very end of the New Saudara lihat Testament. bahwa apa yang mulai dari awal perjanjian lama itu terus sampai kepada akhir perjanjian baru. And so God was dealing in this way with the people of Israel. Jadi dengan cara ini Allah berurusan dengan umat Israel, Unifying them as a people, menyatukan mereka sebagai umat, showing them that their identity was in the covenant community, menunjukkan bahwa identitas mereka adalah di dalam masyarakat perjanjian, giving them his laws of morality, memberikan kepada mereka hukum-hukum moralnya, but within the culture that they tapi di dalam experienced, budaya yang mereka alami,
showing them that they had broken his law, menunjukkan bahwa mereka telah melanggar hukum-hukumnya, but that he would forgive them, Dia akan ampuni mereka, making a way to cover their sin membuat jalan untuk menutup dosa mereka, and preparing them spiritually for the coming of dan Christ the Messiah. menyiapkan mereka secara spiritual untuk kedatangan Kristus Mesias. So you see why the Old Testament is so Saudara, important. kenapa perjanjian lama penting sekali? That is the beginning of the process, Itu permulaan dari proses which comes to the cross and the empty tomb of yang Christ. tiba kepada salib dan akhirnya kepada kubur Kristus yang kosong. And our relationship with God through Dan hubungan Christ. kita kepada Allah melalui Kristus. But you know, there's one little word John the Baptist used that I Ada satu like. kata kecil yang Tuhan Yohanes Pembaptis pakai yang saya suka In the Old dalam Testament, perjanjian lama. when it talks about atonement for Pada sin, waktu berbicara mengenai penembusan dosa, it uses a word kafar, meaning to pakai cover. kata kafar atau kipor, artinya menutupi. The Day of Atonement, Hari penebusan, in Hebrew they called it Yom HaKipporim, the Day of ya, Coverings. di dalam bahasa Ibrani itu Yom HaKipporim, hari penutupan. Yom HaKipporim. Ya, Yom Kippur. But John the Baptist Tapi Yohanes Pembaptis, said, "Behold the Lamb of God lihat anak domba Allah takes away the sin yang of the world, not just covers it, takes bukan it away." hanya menutupinya tapi mengangkatnya. The writer to the Hebrews in the New Penulis kitab Testament Ibrani di dalam perjanjian baru says that those sacrifices could never take away dikatakan bahwa sins, korban-korban itu tidak akan pernah bisa mengangkut dosa. because they were only a picture of what Karena was to mereka come. itu semua hanya gambaran dari apa yang akan datang. But Christ has Tapi appeared Kristus telah muncul to take untuk away the mengangkut sins. dosa itu. He has not gone into a Dia tidak tent, pergi masuk ke dalam satu tenda, but into heaven tetapi ke itself. sorga sendiri. The very presence of God, which was symbolized by the Holy Kehadirat Holies. Allah langsung yang dilambangkan oleh ruang maha suci. And He has created a new Dan dia telah covenant. menciptakan satu perjanjian yang baru. God does not now write His law on Tuhan tablets tidak of lagi stone, menulis hukumnya di dalam loh-loh batu, but He writes them in our hearts tapi and in our menulisnya di dalam minds, hati dan pikiran kita. so that they're part of what we are in Sekarang menjadi bagian ourselves. dari diri kita sendiri. Now the people were ready to move into Nah, the sekarang promised orang-orang land. ini siap untuk masuk ke dalam negeri perjanjian. Moses died at a good Musa old mati age. umur yang tua yang lanjut, He was di umur 120. 120. And when we come to Kalau the kita book lihat of kitab Joshua, Yosua, chapter pasal 1, 1, ayat 2, verse 2, Tuhan katakan, God says, Moses, my Hambaku servant, is Musa. dead. Now therefore arise, go over this Jordan, that's the river, you and all this people to the land which I am giving to them, the children of katakan, Israel. hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. And verse Ayat 5. 5. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you, nor forsake you. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Verse 7. Ayat 7. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh.
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntun kemanapun engkau pergi. Verse Ayat 8. 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do all that according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. This sounds very Ini amat encouraging, menguatkan sekali. but it also does have a Tapi juga problem. ada masalahnya. Because the success of the covenant depended on the obedience of the Karena people. sukses dari perjanjian ini tergantung dari ketaatan umat. And if you understand that, you'll understand the whole of the Old Saudara Testament. mengerti itu, saudara akan mengerti seluruh perjanjian lama. Because that is what is worked out in the whole of the Karena Old itulah yang Testament. sedang berusaha dikerjakan dalam seluruh perjanjian lama. When the people and their leaders obeyed the law of God, they were in Pada blessing. waktu umat Allah dan pemimpinnya mentaati hukum Allah, maka mereka akan diberkati. When they broke that law and were disobedient, they were in Pada disaster. waktu mereka melanggar hukum Allah itu, ada hidup dalam pemberontakan, mereka masuk dalam bencana. And people being what people are, they had problems. Orang-orang seperti ya nasib memang sifat manusia, mereka masuk dalam bencana But terus. first they had to get into the Tapi land. pertama-tama mereka harus masuk dalam negeri itu, And they had to cross the river harus Jordan. menyeberangi sungai Yordan. And so they came to the banks of the river. Mereka sampai ke pinggir sungai. The priests were carrying the Ark of the Covenant on their shoulders. Imam membawa tabut perjanjian dalam panggul mereka. And God said, walk into the Tuhan river. katakan masuk ke dalam sungai itu. And it was only when the feet of the priests actually were wet and went into the water that God did Pada something. waktu kaki imam ini basah dan dimasukkan ke dalam sungai, baru Tuhan mengerjakan sesuatu. It was at that moment the river dried Pada up saat itulah sungai itu mengering and the people crossed over dan safely. umat menyeberang dengan aman. Now, they came into the land of Canaan. Mereka sampai ke negeri Kanaan. And as we close this session, I want to talk a little bit about Nah, it. waktu kita menutup sesi ini, saya mau berbicara sebentar mengenai hal ini. Let me first just show you where the land is on this map Saya behind akan me. tunjukkan di mana tanah itu di peta di belakang saya ini. This is the Middle Ini East. Timur Tengah. Now, this area is desert. Nah, di dalam daerah ini padang pasir. Here is the sea. Ini laut. The promised land is here. Negeri perjanjian ada di sini. To the south was a great power, Egypt. Ke selatan itu satu kekuatan besar, Mesir. To the north was another great power, Assyria. Dan ke utara satu kekuatan besar lagi, Asyur, Assyria. Over here were the Di Hittites. sebelah sini ada orang-orang Het. Down here, the Di Babylonians. bawah sini orang-orang Babel. And later, over here, the Dan Persians. kemudian di sebelah sini orang-orang Persia. But all these armies had to come down from the north through this land. Tetapi semua tentara-tentara ini harus turun ke selatan dari utara lewat And there negeri were ini. great empires there. Dan mereka ada itu kekaisaran-kekaisaran Egypt too was a great world power. besar. Ya. Mesir juga kekuatan dunia yang besar. Over here there was Di desert. sebelah sini gunung pasir. So when the Egyptians wanted to conquer somewhere, they went up north. Jadi pada waktu orang Mesir mau menaklukkan sesuatu negeri, mereka harus naik ke utara. So this little land was in a very difficult Jadi place. tempat ini ada di dalam tempat yang amat sulit. It was between the great powers. Di antara kekuatan-kekuatan besar. Armies marching north, armies marching south. Tentara-tentara berbaris ke utara, tentara-tentara berbaris ke selatan. A small country between great Negara powers. kecil di antara kekuatan-kekuatan besar. That's a difficult place to Itu be. tempat yang amat sulit. But God chose Tapi that. Tuhan pilih itu.
Because the people would have to trust him. Karena orang-orang itu harus percaya pada dia. When they were obedient, Kalau mereka taat, those great powers were weak. kekuatan-kekuatan besar itu jadi lemah. When they were Kalau mereka disobedient, tidak taat, those powers became strong and they were invaded. kekuatan-kekuatan itu menjadi besar dan mereka diserbu. Now, in our next lesson, we're going to look more closely at the land of Canaan. Dan pada pelajaran berikutnya kita akan lihat lebih dekat mengenai negeri Kanaan. We're going to see its geographical regions Kita akan lihat pembagian geografisnya, region-regionnya, and how the people there had to depend on God. bagaimana orang-orang di situ harus bergantung pada Tuhan. So please make sure that you're with us next time, Coba saudara juga harus pastikan ikut bersama kami sesi berikutnya. and we shall look at the book of Joshua and the book of Judges. Kita akan lihat kitab Yosua dan kitab Hakim-Hakim. God bless you. We'll see you then. Tuhan berkati, sampai ketemu nanti.